Anu ngadapotikina asa tapukka pertangiang atta di bagasan bornginon jumulu mahita martangiang di bagasan rohata. Amin. Mari dihita buku D nomor 104 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Halomoho Jehova jadi lehonon nama Tuhon na pinangido ni roham, pasahat ma dalam mutu Jehova jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahoho maroham maradopun Jehova jala ibana paimaima. Say marhaposan tu Jehova maho jala ulahun nadinggan. Ay holong dorohani Jehova midauhum jaladang tagamon tadikonon na akka naniasian na. Haleluya martangiang mahitan. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate marohana mituho. Ala di Joho hami tu pakirimon di hanguluan saliling nililing na. Sailehom matodim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akka na di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhon saluhut na naing mga batami tu hasonangan. Say pagadda haporseaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami. Asa monak kami ro di ujung na, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amin. Tabuk kama bibelta, turpuk epistel di partangiang atta bornginon, imana tersurat di sada Timoteus bidu 2 ayat sada 1 ayat 7.
Sada Timotius 2 ayat sada sahatu ayat pitu tajahama marsika sorin. Ope odo si paingotu naing ma ula honotton parjolo situtu pangidoan partangiangon parpangodianon dohot hamauliateon humokkop saluhut halak. Humokkop akaraja dohot saluhut parhuaso asa marsonang-sonang jala soharibu-ribuak kita marpang alaho di bagasan sadok hadaulaton dohot hahormaton. Nadingga doi jala halomuan nirohani debata si palua hita. Ai dibangi dorohana do neng saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani. Ai sada do debata jala sada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi. Dilehod do dirina bahet tobus humokop saluhut ima si hati dakonoton di tiki hadenggananna. Tusi doau dipabakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari di halak si pelebegu di bagasan haporseaon dohot hasitongan tutudo hataki dang marga busau ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Mari di buku de nomor 110 ayat sada dohot ayat 2. Asiniro hamani hamudo dami sian debata mata dohut sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatan debata di hita di bagasan pertanyaan berngilon di mana tersurat di Daniel 76 ayat sada sahatru di ayat 15. Songma hatana dungi sangat ma harajauni tusi Darius alak madai uju marumur ibana 62 tahun dungi di halomor rohani si Darius ma babakitun 120 iduk pada tahun harajani aka na sinagihon na disadok harajani dipabakit huhut tulu halak situa nasida si Daniel masada asa mardabu-dabu aka iduk itu nasida asa unang rajai marharugian alai ditidi si Daniel maka situa dohot akai duki marroha ay todi nasumurung do di bagasan ibana jadi disakap rohani raja ima babakit tong ibana bagen palumian ni sadok haraja unay jadi mangalului sidir maka situa dohot akai duki do pak si Daniel taringot tu panggogomina alai dang adong sitir cupang nasida manang kajahatun nanggosada ay hapusat do ibana dang adong cupang sama manang kajahatun nanggosada di ibana
Dunginin na ka bawa ima. Dang tagamo na dong dapat kita sidir nang gosada do paksi Danielon. Molo sa jupak kita markiti siap pati ni debatana padapot ibana. Dungi di rongom akay dokrap dokot akka situay marajay akka didok nasida matu ibana songnon. Say mangulo maho ali Raja Darius uruli saleng lilengna. Nung martutup sa luhut akay duk ni karajaw ni. Akka pangarajay doho situa. Akka panuturi dohot partugi. Sa dibagir rajay sada patik jala ditik-tik kono ora-ora. Babua na so jadi manangisi di bagasat 30 harion. Mangido manangaha nang tu dewata dia nang tu jolma dang hola tuho alire janami ikon tipal honon ibana tu gunung parbabiatan di bahini alire janami ikok pahotom muraurai jala baginom sada surat naso tarpauba obartuhum ni halak madai dokot parsi naso jadi ubahon dungi di doko Raja Darius ma sahabun surat patik dokot ora-orai iya si Daniel dung dibegi nau tar surat-surat si songoni nakok mai bana tu bagasa jabuna alay dong do jadila ka natalak tukan Jerusalem di bagasan bilut na pargitjang. Jadi tulu hali dinasadari bana nangalopit ulu nitok na lako martangiang dohot madok melihat itu debatana sadok nasomal binahin na nasay laon. Jadi rong makabawahima bagasi tongon didabot na sida si Daniel martangiang dohot marsoba di jolo ni debatana. Dungi Roma nasida jumonok jana makatai di jolo ni raja itaringot tu surat ora-orai akanin nama ali raja nami da nunga pola tersurat sada surat ora-ora di baikko babua manangisi na martangiang di bagasan na 30 harion tu manangisi di bata manang jolma dukon ni tuho ali raja namai ikon dabu onotton ibana gunung parbabiatan jadi ni raja ima mangalusi hot do hatai hobartuhum ni halak madai do parsi naso jadi ubaun dungini na nasida mamangalusi raja iya si Daniel sahalak sian halak Yahudi akan terbuangi dang perduli bana nang mida holi raja nami nang mida surat ora-ora nati nitikon mi saya tong tulu hali dinasadari ibana martangiang jadi dong dipikir rajai hatai marsaksi tutu marohana mutu marohana memikiri taring itu si Daniel naing paluon na ibana pola rodi khasusudak ni matanya ibana memikiri akal naing paluon ibana dia ima sana amok kadungan di tunga-tunga ni bagas na ganup adong do hata bijak na madok songonon kehilangan uang adalah kehilangan sedikit, kehilangan kesehatan adalah kehilangan banyak. Tetapi kehilangan kepercayaan adalah kehilangan semuanya. Kehilangan uang, molo taripu pemagu hepengta seolah-olah bui sadok merasa kehilangan kita. Mungkin itu natalului. Justru dikatakan di sini adalah kehilangan sedikit
Ya. Kehilangan kesehatan merasa sakit kita adalah dikatakan kehilangan banyak. Malah nido tajam mutum haki pason ni pamatang tak nungubi di masa ni covidon ay tikos do hatai lah memang didok bahwa tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Rikok do meragi pason kamatang tahun hiras sabui taulahon tanggung jawab ta moloso sehat kita dokonota gudang dua kana terkendala ulaon jala jujut tanda petik marle adu kita jadu pandidongat tangan keluarga alai na ubal kasiani na borat siya na duay maulo tado pe kehilangan naking kehilangan uang kehilangan kesehatan yang paling besar dokonot tamajolo pangotak na ya efekna bukan kehilangan uang bukan kehilangan kesehatan tetapi justru adalah kehilangan kepercayaan. Boydo terjalur hatai. Ausa diri songo padita molo alai bagas rohaku do sasitong nai molo sanga ubereng upamani bagas rohatu bahwa si A atau si B ya dilihat sada ulaun alai torsolot di bagas roha adang bui haposan on tormagur sudi ya tormagur ala nido nang berengot tadi si unang sahat niyan to level na songonok kita kehilangan kepercayaan baik di tonga-tonga ni bagas ayang gupamana ro amat temadok songonnya tu sona ina tu amatai tu inatai ya aling ngasanga di bagas rohani natai dang porsia tu amatai dokonota seumur hidup boy itu terjadi na songonnya boy gak bisa curiga na matai manang gak bisa curiga ni natai ala boha ala dang boy haposan ibana neng dokonota di tengah-tengah kehidupan kita ini justru masalah na dokonota na paling urgen sasitong na justru namar pangotak disadok ngulutta lungo bingolo ni pelayanan itong atongan ni kuliah aposan ya aposan ido na tabereng di pernguluan ni Daniel molo taihuton na ketrupuki adong do dibabaki Raja Darius ya 120 halak alerong do situa ni salah satuna Daniel jala di tonga-tonga di pakobasyon na songoni molo tajangan naking bahasa sampai marsa Raja Darius ya tu si Daniel apalagi di ayat na perpudi masak situ tu buah maruhana paluah di mana bahkan sampai molo dia sap 5 pola do kasus sudah 5 tanyari mana memikiri jadi sampai tu bor ngipe bahkan menjelang pagi dang boy modo mana kenapa memikirkan Daniel dang memikir di mana ala sahorong di mana ala samarga di mana ala sahok di mana tahu ala memang dokonota luar biasa hagubonna daw dangi di dok dison alai justru karena Daniel itu kehidupannya diisi oleh roh Tuhan tumid di dunia mana cesa luhut karena roh Tuhan ada pada Daniel
Ido mabem marsak Raja Darius sonala dokonot ta jol mana haposat doi mana. Jol mana mempunyai integritas. Dangadong na boy mangaloy mana. Anggo disi ala memang debatado donganna. Debata margogoy honi mana. Jala tarida doi. Nang dokonot ta tuhita saluhuna. Ay maaf saya mengatakan etos tarida do jol mana takas mardongat to debata. Ya. Sian sahalana petarida. Neng dohnokku i sejol mana somal mangula gabus mangula kana sosiula dohlan nasing na tortarida do yakin duau dang marsahalai molotung petaida song sahalana mana dang siat debatai. Dan ini sekarang banyak terjadi di tengah-tengah di Nguluta, termasuk di tengah-tengah di Huria. Dan dohonota di tengah-tengah di Huriata odo namol Jepang nuaing. Tidak akan mungkin orang di situ di debata na makanguluhon hebeng martod di hebeng. Tidak akan mungkin martod di huaso. Ya. Tidak akan mungkin. Gijang rohana do lan asinay. Tidak akan mungkin. Dan ini yang terjadi sekarang di tengah-tengah di Nguluta. Di tengah-tengah di keluarga. Ya. Patuduh salah nasihat debatama no yang mau lalabuha nang berengot tadi sih sekarang ini ngatorok jolma dang mia beton di Tuhan ini di mana kapar jami tapi song kamion banyak sekarang dokonota dang mangula beton di Tuhan ini di mana makanya sering do ikopas salah katrupuk kata ni debata dikirimi do lan sing nai dia berbicara tentang Tuhan tetapi bukan dengan Tuhan, apalagi di dalam Tuhan. Odo nang nagudang, ya di WA, di grup-grup, ipapaini rohatan di mata, partang yang ngapesole mana petupah, udah tersongoni mah. Bagaimana mungkin dia dohonot tamajolo di situ di debata, aidang mangula to di debata di mana, aidang di halamoho parsaura doh debata. Ini yang kita lihat dari Daniel. Sangat sederhana do terpukonaha. Aidang natumbuh sendiri do onot tato dini debata di rohani si Daniel. Beri kamu hasomalan na yado. Ado hasomalan na manginang. Martangiya. Tunuhali sadari. Alaidang gabi hasomalan na songoni kualitas dui. Ay gudang duang jolma hasomalan na martangiyang. Alaidang merisi kualitas, rutinitas dui, formalitas dui. Dan ini banyak sekarang. Makanya gudang mengirimi ayat, gudang patupahu pertanyaan adok lana singnai. Alaidang marisi, dang persaura dohatan di bata. Rindu gereja di masa di Kopiton yang dibuka gereja, tetapi bukan rindu dengan Tuhan. Odo masalah tanwai. Wah liling nai mar minggu teh, nah, olah dibuka gereja. Ya, kalau orang minggu, apa itu pasar laudu mana? Tu mau laudu mana merdana, lalu tu gereja daun. Mana adong do ngasing duse, rindu tu gereja, naro tu gereja. Kalau kasomala du mana? Salisa minggu mana? Kasomala. Tetapi yang dikatakan di sini 3 kali, Daniel datang kepada Tuhan berdua. Nagumurang tabereng isi, dang kasomalan nai, alai parsauran na doho Tuhan ina intens. Ini yang sulit dicari sekarang. Ya. Umman amal nuaing. Naumaul mangalului jolma. Pangula padita parhalaru situa. Dokonokku. Nama kasih oleh parsaura doho debata. Na pistar gok. Doktor gok. Baik. Na pistar gudang. Itu. Parhalaru gudang na pistar. Padita gudang na pistar. Situa gudang na pistar. Ruas gudang na pistar. Nah sulit nuaing mungkin siang dia salau nama kasih holi parsaura doh debata intens. Ini yang sulit sekarang. Makanya tabereng mulai seolah-olah gudang nang nama ago tanda petik dang maringan atau dini debata di mana. Dan kita melihat Daniel di sini. Ya, martangi yang di mana. Aleng ngaruh ya lah memang ujago ibana, ujago spiritualitas na, ujago kerohanian na.
ujago pertuhanonna, kejujuranna. Jolma haposan ibana na pemunya integritas. Dilului mabocir na asing. Iba mana kisurati ibabuat raja dielek omak ka jolma ma pencilat dok lan asing nai. Ijon ogi marajaon adang taralona be di segi kejujuran integritas. Dibuat mabocir na asing. Di sena somano bahora janami. Ya, pamasuk matu perbabiatan ini. Karena mereka tahu Daniel itu pasti menyembah Tuhan dan dia tidak akan mau menyembah yang lain kecuali Tuhan. Ini menjadi pergumulan kita juga sekarang. Ya, songon nak udok naking. Nilai dia do dumingkat di kita. Nilai namar Tuhan do manang namaradat. Nilai namar Tuhan do manang hobbita. Nilai namar Tuhan do manang hasomalatta. Ini perlu pergumulan, perenungan bagi kita. Dia itu memang isi nguluta. Dan nilai ini mungkin saya tidak tahu, tetapi sekiranya pun dia tahu ada aturan yang seperti itu, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhannya. Matangi yang di mana di situ di padabot di mana jala di pamasuk tulubang di singa parang mababiat. Luar biasa. Nang berengot tadi si salah satu tokoh do Danielon lumobi di integritas. Jala integritas ta lumobi tarida dui. Dang na tumbuh sendiri daw. Dang na itukang-tukangi daw. Ay nang kuduang do konot tanwang maasa manangan. Saya mengatakan nuengun zaman topeng do. Zaman aksesoris do hitanwang. Zaman do konot kung di mana di makeup hitanwang. Kalau di perduru do hita songon naululi gudang di partikya sunengon. Alay roha. Belum tentu jupak kita songon pangalaho bakko ni si Danilo. Dang damang humi kita. Alam nang tabering di si naing ma di perdalanan ni ngulutaw. Ya. Saya biarnya kita mangida Tuhan ini. Sa mangida na asik. Ya. Ubiar kita dokonot tamajolo mangulah lo menderu Tuhan ini. Sian na mangulah lo menderu Tuhan ini. Ada perenungan do dihita dihamu amanami nanami lumubi tonga-tonga di bagas nabi jamita na tarsuraton nuang tuhita lumubi di zaman si sonarion dokonota ya ngamol jupa kita songon pangalahon ni sidani sangat sulit tajupang nuang ya sangat sulit alani dia raud do hita lumubi di partike sonengon mari kita aka yanakon pe aka orang tua mari kita tetap dokonota persea tu Tuhani menyembah Tuhan sekalipun dokonota banyak tantangan yang harus kita hadapi, banyak persoalan yang harus kita hadapi, bahkan banyak dokonota majolo mungkin na tahu lo yang harus tanda petik kita korbankan dalam hidup ini. Udah, ayo mana yang mau latih. Daniel itu bahkan dipamasuk tu gua singa, manang na harimau, dia tetap tidak menyangkal Tuhannya. Anggono ngodo kono tasatabi. Penyangkalan begitu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Saya ini menjadi catatan napar pudi. Kalau banyak orang pindah agama, atau dikatakan mualaf dan lain sebagainya, itu tidak sebanyak dengan yang dikatakan murtad secara iman. Ya, ada dirukun murtad secara iman, Kristen di mana? Alai nguluna. Dang patudukun na Kristen di mana? Odo na gudang main. Ya, Kristen di mana? Ane dak patuduh ni mana na Kristen be, ay ula-ula na dang Kristen be, pikiran na dang Kristen be, aktivitas na dang Kristen be. Ini yang banyak sekarang. Alaboha, kita terlampau dohonot tanwain, terlampau akrab dohot portibion, terlampau menyayangi dunia ini daripada akrab dengan Tuhan dan menyayangi Tuhan. Disodo kudang wan dohonot tak kelemahata.
Ya, umarga dud hita hapur tibionon. Dang nahurok na sorgaon, alay umarga. Makanya banyak kita korbankan, termasuk hapur siota, termasuk dohonot tamajolo, relasi kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita begitu menyayangi dunia ini, begitu menyayangi jabatan tahuasot tak artak tadok lana sing nai. Odon yang natadok bukan pindah agama, tetapi dia sudah murtad secara iman. Daniel menjadi contoh bagi kita. Ya, terutama Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dohonot tadirina umokop haporsiona umokop hita jolma Tuhan tay dang adong na asis sitong na tiruata cai margo mahita lumubi di panosak ni parngudunon na menawarkan kaulio do lana singnay toktong marsihohot jala satia tutuhatta Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulai hati madi Tuhan pasu-pasu hatam. Lehon gugu di hame mangatusi lumobi mangulahu kata di bagasan Yesus ulo mapangiduan nami. Amin. Tapapungu peliata lumobi tonga-tonga di bagas tabi maredehita nomor 207 ayat sadado saterusna. Ali di patama namin na di panuagitjang o do karuruan ni sa luhut. Sileo-leo na rin gando nasa ulibasa na mo liutos. Upasahat kami may saninhom nito kami pilihan namin ito ko. Sa ichala magkepe uap na hutjus di jalom. Paso-paso may jalaramuti sa kuparkasiyang kami pilihan o. Pati pulkon karajom mo dito nga tungan ni Huriam doko deportibion. Buhay marukan namin marhiti-hiti to dim. Asalam kutada kami kudang ni sirekulikon mito kami. Asalam kirkir kami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan kami. Amen. Rakma kita martangiang ditangiang katopatay. Ali aman amin imaduwa kita. Sa punur padia magkuar. Sero maharajan. Sisaw malu menurokam. Lekma Tuhan sa danuhang uluan siapaan. Sisamo do sana amin songopan sanam. Dido sa nunamar do sa Tuhan. Unang kami tugun to pangotunan. Palu mahamisian pangako ay kung na po na harajaw do takukun do di kasangapos saling leon asiniruhan ito kata Tuhan Jesus Kristus dohot kolong niruhan ni debatang mata dohot parsauran ito di perbagay mamadongani mamasu-masu kamuluhut na amen.
Selamat malam mari kita salukna. Salam sehat, Tuhan memberkati.